पंजूटा साहब, आपके पास तो अपील का भी ऑप्शन है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता था कि उनके पास तो अपील का राइट भी उनको नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ फेस की थी। अपील के हवाले से ग्राउंड्स मौजूद हैं कि आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकेगा हाई कोर्ट से? बिल्कुल, हम होपफुल हैं जी, इंशाल्लाह जल्दी रिलीफ मिलेगा। अमजद शाह साहब क्रिमिनल लॉ को बड़ा अच्छा समझते हैं। मैं इनकी तवज्जो दिलवाऊंगा कि ये सिर्फ 3 साल की सजा है, जिसे शॉर्टर और लेसर पनिशमेंट का केस कहा जाता है। और पाकिस्तान में तारीख में पाकिस्तान की आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि जिसके अंदर इतनी कम सजा हो और वो इमीडिएटली जो है आप जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो फाइल करें वो जो है सस्पेंड ना हो। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने यहाँ पे बातें की हैं कि हमने उसको मेरिट्स के ऊपर नहीं लड़ा। अब मैं आपको थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलवाऊंगा कि हमने ट्रायल को कैसे लड़ा और ट्रायल के अंदर हमारे क्या क्या स्टांस थे और किस तरह से हम समझते हैं कि हमने मेरिट के ऊपर भी इसको न सिर्फ फेस किया बल्कि प्रॉपरली लड़ा। जी प्लीज। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि 9 मई को जिस दिन खान साहब की इलीगल अबडक्शन हुई थी, अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन और टू और सरप्राइज के जो ये तोशाखाना की अदालत है इसको भी पुलिस लाइंस के अंदर शिफ्ट किया गया और वहाँ पे जिस तरह से चार्ज की कार्रवाई की गई वो चार्ज की कार्रवाई कानून के मुताबिक मुकम्मल नहीं थी, जिस तरह से रिक्वायर्ड था, ज़रूरी था। जो हमारे ऑब्जेक्शंस जो हमने किए वो ऑब्जेक्शंस नहीं सुने गए। उसके बाद हमने कहा कि हमारी ऑब्जेक्शंस के ऊपर हमें हाई कोर्ट जाने का टाइम दिया जाए, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने बगैर सुने हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चार्ज हमेशा एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन खान साहब को वो चार्ज पढ़ के नहीं सुनाया गया। लेकिन ये साबिक वजीर आजम ने तो खुद ही ये 85-86 रोज के बाद ये बात मेंशन की थी अपने एक वीडियो मैसेज में। ये बात किसी अदालत में क्यों नहीं कही गई? कौन सी की चार्ज नहीं कि जज साहब वहां पर मौजूद थे उस वक्त, जज दिलावर साहब? देखिए, ये हर जगह पे हमने तो पहले दिन से आवाज उठाई है, किसी जगह पे हमने इसको नहीं कहा कि जज साहब वहां पे थे, लेकिन जरूरी होता है कि अक्यूज को आप पढ़ के सुनाएं कि आपके ऊपर चार्ज क्या लगाया जा रहा है, ताकि उसको समझ आए और वो उसके मुताबिक गिल्टी प्लीड करता है या वो अपनी इनोसेंस जो है वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद जब ये प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की बारी आई तो 2 विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए और उनसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जब हमने पूछा कि क्या आप जिस चीज़ के बारे में आप ये गवाही देने आए हैं क्या आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो दोनों ने ये कहा कि हमें तोशाखाना के जो ताइफ हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। हम उनको जब हमने पूछा कि क्या आप उनको असेस कर सकते हैं तो उन्होंने कहा जी हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी कोई असेसमेंट या अप्रेजलशिप जो है वो नहीं की। तो उसके बाद हमने जो हमारा ये मेंटेनेबिलिटी के अंदर एक मेन बुनियादी क्वेश्चन था कि आपके पास जो अथॉराइजेशन है, जो कंप्लेनेंट है, उनसे जब हमने कहा कि ये इसका कोई रिकॉर्ड आपके पास होगा कि कैसे आपने ये एज्यूम कर लिया कि आपको ये अथॉराइज किया गया कि आप कंप्लेनेंट बने, तो उसका जो रिकॉर्ड था वो प्रोड्यूस नहीं किया गया। हमने बारहा कहा कि इसका रिकॉर्ड इतना रेलेवेंट है हमारे केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा कोई जो स्टांस था वो कभी सुने ही नहीं गया, वो सुना नहीं गया। लेकिन वो इंटरेस्टिंगली मैं बताती चलो मंजूटा साहब, इस ऑर्डर में भी मेंशन्ड है कि जिरा के दौरान जब ख्वाजा आरिफ साहब ने प्रोसिक्यूटिंग विटनेसेस से जब सवाल किया, स्पेशली जो वकास मलिक साहब से जो पहले विटनेस थे उनसे सवाल किया, हेयरिंग में भी वो मौजूद नहीं थे, लेकिन इसमें बात मेंशन्ड है कि एतराज़ उनको प्रोसिक्यूटिंग विटनेस पे था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को वही उन्होंने रेफर किया, तो फिर ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाता है। अमजद शाह साहब, आपसे आखिर में एक सवाल कि जो डिसीजन सामने आया और वो डिसीजन जो है इट सेल्फ शोज कि ये एक मिस डिक्लेरेशन का मामला है, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जो कि एफबीआर में नेचुरली रिकॉर्ड में मौजूद है लेकिन डिक्लेयर नहीं किए गए फॉर्म बी में। आपको नहीं लगता कि ये जो एक नया स्टैंडर्ड स्क्रूटनी का नजर आ रहा है इसको अगर फॉलो किया गया तो पार्लियामेंट में कोई भी नहीं बचेगा? सर देखे ना, ये 2017 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ यही चीज इस्तेमाल की गई कि उन्होंने तनख्वाह ली नहीं, जो ले सकते थे ली भी नहीं और डिक्लेयर नहीं की तो वो उससे फारिग हो गए। अगर भुट्टो साहब की सजा आप देखें तो 109 में, इंतजार साहब से पूछे कभी 109 में किसी को फांसी हुई है आज तक दुनिया की तारीख में जो भुट्टो साहब को हो गई थी?
تو ہمارے ملک کی بدنصیبی سر لیکن آپ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں سابق وزیر اعظم کے نواز شریف صاحب کے کیس کو اس کیس سے؟ بالکل کر سکتے، وہ مس ڈکلیریشن تھی، یہ بھی مس ڈکلیریشن ہے. بٹ سر یہ تو ایڈمٹ تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے لیا ہے. علینا جی انتظار صاحب. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو بہت ڈفرینٹ کیسز ہیں. یہاں پہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر نواز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری وہ پراپرٹی نہیں ہے، اور ابھی تک آج بھی اسی پراپرٹی کے اندر رہتے ہیں. یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے. یہ ہرگز مس ڈکلیریشن کا کیس نہیں ہے. ہم ہر جگہ پہ مینٹین کر رہے ہیں کہ فارم بی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. فارم بی میں مینشن نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں. کسی جگہ نہ بہار کے سامنے یہ چھپایا گیا، نہ یہ فارم بی کے اندر چھپایا گیا. وہاں پہ مینشن تھا صرف یہ ہے کہ سیگریگیشن جو تھی کہ اوور آل ایسٹس بتائے گئے تھے، اوور آل چیزیں بتائی گئی تھی. وہاں پہ سیگریگیشن کے ساتھ کوئی ایسا کالم موجود نہیں تھا جس کے اندر ہم لکھتے کہ یہ جو توشہ خانہ سے یہ حاصل کی گئی اماؤنٹ ہے یا یہ ہمارا امجد صاحب آپ اپنا ریکوائرمنٹ تھی جو ہم نے وہاں مینشن کی. اس لیے خان صاحب کا مس ڈکلیریشن کا کیس نہیں ہے، پراپرلی مینشن تھا، ہر جگہ پہ مینشن تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، کچھ نہیں چھپایا گیا. رائٹ. بٹ امجد صاحب جو اس آرڈر میں جو آخر میں لکھا ہے کہ he has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from national exchequer willfully and intentionally. سر یہ انٹینشن کیسے اسٹیبلش ویسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے میں آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو اوور ٹرن کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ڈسکوالیفیکیشن کنوکشن نان ڈکلیریشن پہ بنتی ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہوگا. ابھی اپیل کا جو ان کا رائٹ ہے اس پہ یہ ساری چیزیں دوبارہ ڈسکس ہوں گی. سو یہ سٹینڈ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اوور ٹرن ہو سکتا ہے؟ نہیں، جہاں پر ٹرائل کورٹ نے کوئی غلطی کی ہے اس ایویڈنس کو اپریشیٹ کرنے میں یا کسی بھی جو ان کا سٹانس ہے اس کو صحیح طور پر نہ سننے میں، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اپیل میں جس وقت جائیں گے تو ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ سارے ان کے پوائنٹ سیٹل کر دے گی. اور ماضی کی نظیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف انٹینشن اسٹیبلش ہونا کیونکہ ضروری ہے ڈسکوالیفیکیشن کو جہاں تک دیکھا جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس تناظر میں بھی ایک ویک فیصلہ نظر آیا؟ دیکھیں جی، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ انتظار صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب اور آج عمران خان صاحب یہ سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ایک ہی طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے کوئی زیادہ ہوپفل میں نہیں ہوں. اس ہماری عدالتیں ابھی تک بہت زیادہ اچھے فیصلے ہمارے نہیں ہیں کہ ہم ان پر فخر کر سکیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ امجد شاہ صاحب. آپ نے ملک کی سیاسی تاریخ ہے، ہماری ملک کی جو تاریخ ہے اس کو ایک جو جملے میں آپ نے سم اپ کر دیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انتظار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.